pousse les gens à aller vers la conscience daltonienne? We're going to see what pushes people to have a colorblind conscience. Dans 1 Jean 1, le verset 6 à 10. In 1 John chapter 1, verse 6 to Si nous disons 10, que nous n'avons pas de péché, nous mentons nous-mêmes. Et la vérité n'est point à nous. Mais si nous confessons le péché, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. the Bible says that if we say that we don't have sin in us, we are lying to ourselves. But if we confess our sin, God is faithful to forgive our sin and to purify us from all our iniquities. Qu'est-ce qui fait à ce que quelqu'un ait une conscience daltonienne? What makes somebody to have a colorblind conscience? 1. One, Le refus de se repentir selon Dieu. the refusal of repenting according to God. Il y a une autre qui a dit que Dieu me dit, Another one told me that God is telling me le frère Chawé va se marier avec Divine. that Brother Chawe is going to get married to Divine. Et Dieu pouvait lui montrer comment les frères devraient se marier avec elle. And God could show him the brothers could marry between Ça fait themselves. à ce que la chef Divine a commencé à aller travailler derrière la mère de Chawé. C'est ma belle-mère. Dieu a dit. And that made that Sister Divine was going to, in the farm of the mother of the Brother Chawe. She said, hey, go down to the my in-law. Dieu ne m'a pas dit. Chawe was very wise. God Il a dit, told il me. a aussi me dit. God not told me. You should tell me Parce also. que Chawé avait la connaissance. Because Chawe had knowledge. Il a marché à Papa Soko. He had the word of Papa Sofo. He said, I cannot believe that one. Et je rends grâce à Dieu. And I give thanks Elle a to beaucoup God. souffert. She suffered so much. L'enjoy semaine gratuite. And he had Semaine gratuite de travail. he had works for free. She worked for free for him. Mais attends. Ces gens à la conscience d'atelier sont méchants. But listen, those people with a colorblind Ils peuvent conscience faire des très bonnes avant le jour, je vous assure. they can used to be mad before the day. I'm telling you. J'ai vu un autre qui a bousculé une femme aller enlever son slip pour jeter dans la mer. I saw another one who pushed a woman to go and remove her pants from the waist and throw in the sea, and she was walking naked under. Imagine que tu prennes la moto et que ça tombe. Boum. Imagine that you take the motorbike and then you just fall. La conscience d'atelier te fait boum. That colorblind conscience would have been up to you. It's really dangerous. Donc, le refus de se repentir selon Dieu. So the refusal of repenting according to God. J'avais repris cette prophétie, cela dit, je ne reconnais pas. Si ce n'est pas Dieu qui m'avait dit que Dieu me frappe. C'est Dieu qui m'avait dit, ce n'est pas lui qui m'avait dit qu'il me frappe. When I talked to that prophetess, she told me that I don't recognize that, I don't accept it. If it's not God that told me, let him hit him, let him kill me, let him hit me. Ils sont des malades. They are mad people, Quand they are quelqu'un sick. atteint déjà ce niveau, c'est grave. When somebody reaches that level, it's already dangerous. Le refus de se repentir selon Dieu. The refusal of repenting according La to God. justification au lieu de la repentance amène une conscience à l'état daltonien. Justification instead of repentance brings people to the level of Le colorblindness. refus d'effectuer des restitutions. The refusal of making restitution. Tu as volé l'argent de quelqu'un. Au lieu de confesser cela devant lui et lui rembourser son argent, tu te justifies. You have stolen the money of somebody, and instead of confessing that and giving him back his money, you justify yourself. Bandit. You're a thief. Bandit. Thief. Hey, réponds-toi. Hey, go there and repent. Remets l'argent de quelqu'un. Give back the money of somebody. Et tu viens chanter, Dieu va me bénir. Alléluia, gloire à Dieu, papa. Et tu And you're going to sing it, God is going to bless me. Même Dieu va te Hallelujah. rendre pauvre au nom de Jésus. Even God will make you to be poor in the name of Jesus. Jusqu'à ce que tu remettes ça. Until you give back that money. Comment est-ce que tu pourrais avoir une conscience pure lorsque tu marches dans la malfaitance, ce qui n'est pas juste? How can you have a pure conscience when you're not working something that is unrighteous, something that is dishonest? Le refus d'en finir avec le passé. The refusal of putting an end to the past. L'entêtement et la rébellion à l'autorité. Rebellion against the authority. Quand tu te rebelles contre l'autorité, When you're rebelling yourself ça against the va amener authority, ta conscience à l'état d'athénien. it will bring your conscience to the colorblind level. Je crois que des personnes sont rebellées contre l'autorité. I know people that rebel against the authority, Et les voix qu'ils ont commencé à entendre, c'est des voix sataniques. and the voices that they started hearing were satanic voices. Leur condition a fait des imprécations. Qu'il meure ou qu'il est. Seigneur, localise le frère Sopho là. Qu'il meure au nom de Jésus. Seigneur, nous le localisons. Pushing them
to commit blasphemy and by saying let him die in the name of Jesus. We are localizing that brother Sophony. Let him die. No, we are localizing him. God has shown. Tu étais couché devant Jézabel, tu étais assis, voilà, tu étais couché devant lui comme ça. You were lying in front of Jezebel. She was sitting there. She had opened her legs. You were lying in front of her like that. Et je lui ai posé la question, ah, donc tu vois Jézabel là? I was asking, I thought you see that Jezebel. Tu vois ça? You see her. Elle était dans la Bible, c'est une femme qui était morte depuis elle. It's a woman that was in the Bible. She was dead since. Donc tu l'as vu? So you have seen her. J'étais couché devant elle. And I was lying before Tu n'as her. pas filmé pourquoi? You not snap for what? Why? Pas le filmer. You should have snapped. Ils sont des malades. They are mad people. J'ai vu d'autres qui sont mis à prier contre toutes les sœurs qui marchaient avec moi. I saw those started praying against all the sisters that were working with me. You know that they said let them fall and die. Let them fall and die. Localizing him. L'enfant de l'autre a failli mourir. The child of that almost died. De l'enfant à 40 degrés Celsius. Her temperature was about 40 degrees. She was even already falling into coma. Le Saint-Esprit dit que c'est une attaque. The Holy Spirit is saying that it is an Flèche qui a touché l'enfant. It's a weapon that has touched that Si nous child. allons prier, il faut qu'on prie. We are going to pray. We have to pray. And they are holding the child. Il a fallu que Dieu, dans sa grâce, permette qu'il baille sur la dernière pardon. Avant de faire mon chakramana là, amenez d'abord l'enfant à l'obéir. God permitted in his way that a pagan outside came and said that before doing your shakara, don't just bring that child to hospital. Et c'est comme ça, plusieurs meurent dans cette. Quand tu vas aujourd'hui, on dit à quelqu'un que l'église de rebelle, il dit que hey, God forbid, pardon, c'est écrit, partez avec, partez seulement avec. À cause de ces gens à la conscience daltonienne. That's why you see, for example, when you're talking about a church of revival, people say that just go in, go with your things. So, because of those people that have a colorblind conscience. Des rébellions d'entêtement vont conduire ta conscience à l'état daltonien. So all this attitude of rebellion will lead your conscience to the state of colorblind. Jésus, Jésus,